समाधिरु सद्य उत्थित सुखदेव नेत्र उन्मीलन करी कहिले, राजन उद्धव सते केते भाग्यवान। गोपी माने तांकु कृष्ण सेमानक संगे लीला करिथिबा स्थान गुड़िक देखाइबा पई गोवर्धनगिरी निकटकु नेइथिले। सेठारे उद्धव जहा देखिले सेथिरे तांकर चक्षु स्थिर होइगला। बालकृष्णଙ୍କ अभय पदचिह्न संगे गोपी गोपाल मानकर पदचिह्न मध्य गोवर्धन शिला देहरे अंकित रहिथिला। अंकित रहिथिला केवल नुहे मणि भली झटकु थिला। गोवर्धन निकटरे पहुँचिबा मात्रे अतीतर दिव्यानंद स्मरण करी गोपी गोपाल माने बड़ विकलरे विलाप करिथिले। सेही विलाप भितरे से माने तन्मयानंद अनुभव करी समस्ते एक स्वरे हा कृष्ण कहिबा संगे संगे सेठार वृक्ष माने रोमांचित होइथिले। पत्र ठिया ठिया करी से माने शाखा दोहलाइथिले एवं प्रत्येक पत्राग्ररु टोपा टोपा लुह झड़ी पड़ुथिला। केवल गोपी गोपाल नुहंती, पर्वतर वृक्ष और शिला मध्य कृष्ण विच्छेदरे संतापित हेउथिबा उद्धव स्वचक्षुरे देखिथिले। राजन कौन बोली कहिबी, सेठार अविश्वास्य दृश्यमान प्रत्यक्ष करी से विस्मित केवल नुहे लज्जित भी होइथिले। आतुर भरे परीक्षित पचारिले, प्रभु उद्धव देखिथिबा से अविश्वास्य दृश्य सबु कौन, यदि आपत्ति न थाए मते कहंतु। सुख कहिले, महाराज गोपिकांक चित्त कृष्णଙ୍କ हृदय संगे जेहेतु एकाकार होई जाइथिला, सेमाने प्रेमोन्नत भावरे वृक्ष गंडी को आलिंगन करी शिलाबक्षरे ढली पड़ी कृष्ण कृष्ण कही आर्त स्वरे चित्कार करुथिले। सेही समयरे सेही स्थावर माने मध्य विच्छेदरे विलाप कला भली प्रतीत हेउथिले। पत्राग्ररु बिंदु बिंदु लुह खसी पड़ुथिला। कठिन शिला निज लुहरे द्रवीभूत हेउथिला। ये सब दृश्य केते विचित्र, थरे विचार करी देख। सर्वं सजीवं सुक्तिर यह ज्वलंत निदर्शन। चैतन्यहीन वस्तु सृष्टि रे नाही बोली गोवर्धनर वृक्ष और शिला उद्धवंक हृदबोध कराइथिले। जेउ गोपी भक्ति पथर देह पाणी करी पारुथिला, वृक्ष को कंदाई पारुथिला, ताहा बुझिबा कि सहज। ताहा बुझी न पारी जो माने निर्बुद्धितारे विमर्शन करिथांती, सेमाने जड़वस्तु भली प्रतीत हेउथबा शिलाखंड अपेक्षा अधिकतर जड़बुद्धि संपन्न। जगदीश्वर जगन्मोहन कृष्णचंद्रंक महात्म्य बुझिबा जड़बुद्धि रे संभव नुहे, चैतन्य बुद्धि को ही से ज्ञात। से दिन सायाह्न गोपपुर रे उद्धव एक अभिनय दृश्य लक्ष्य करिथिले। सांध्य काल रे ब्राह्मण माने होम निमंते अग्नि प्रज्वलित कला भली गोपी माने निज निज घरे चुली रे निया धराई थांती। जहा चुली रे प्रथमे निया लगी थाए, सेही घरु तार पड़ोसी चटुरे निया नेई निज घरे चुली लगाई थाए। एही क्रमरे ग्राम मानंकरे साधारणतः चुली जली थाए। गोपपुर रे किंतु आउ एक प्रथा प्रचलित थिला। प्रथमे दीप जले नंदंक घरे। ग्रामर गृहलक्ष्मी सेही दीपरु सलिता लगाई नहीं निज निज घरे दीप जाली थांती। कथित संध्यारे उद्धव ग्राम वेदिका उपरे बसी जो दृश्य देखिथिले ताहा वर्णनार अतीत, केवल अनुभवर वस्तु। जणे गोपिका नंद गृह प्रदीपरु सलिता जलैबाकु जाई सेही प्रदीप सम्मुखरु घुंची नथिला। पछकु पछ अन्य सीमंतिनी माने धाड़ी धरी ठिया होई रही थांती। एपरी किछि काल बीतीगला परे नारी मानक मृदु भाषण रे आकृष्ट होई यशोदा घर भितरु आसी गोपिका देहरे हाथ मारिले। उद्देश्य से घुंची गले अन्य माने सलिता जलाई नेबे, किंतु आश्चर्यर कथा से गोपिकार बाह्य चेतना नथिला। तार दुईटी आंगुठी सलिता संगे जली अंगार प्राय होई जाइथिला। ताकू टेकी गोटे स्थान रे सुआई देवार किछि समय परे से चेता पाइला। जदिओ तार तन्मयता संपूर्ण भावरे कटि न थाए, किछि काल परे से जेबे आखि खोलिला तार से प्रकार अवस्थार कारण कण पचारिबारे से कहिला जे सलिता लगैला बेले प्रदीप शिखारे से कृष्ण को दर्शन कला एवं सेथि संगे संगे
ତାର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ପାଇଥିଲା। ଆଙ୍ଗୁଠି ଜଳିଯିବା ନା ସେ ଦେଖିଥିଲା ନା ତାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ମନେ ହେଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମଥୁରାରେ କଂସର କାରାଗାରରୁ ଗୋପରେ ପହଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 11 ବର୍ଷ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳର ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବନ ଉପବନରେ କି ପ୍ରକାର ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିଥିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଉତ୍ସୁକ। ଦରହାସ ବଦନ ଶୁକ କହିଲେ, ରାଜନ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ବାଳକର ମଧୁର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଅପ୍ରାକୃତ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସାଧ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ତାହା ଅନୁଭବ କରିଥିବା ବ୍ରଜ ବାଳକମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଧନ୍ୟ। ଭଗବାନ କାହାର ନାମ, ଜାତି, କୁଳ, କର୍ମ ଓ ଭାବନା ବିଚାରକୁ ନେଇ ନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାବ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଦର କରି ପାଖକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରି ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦଗୃହରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ଦିନରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତେ ଅମଳାନନ୍ଦ ପ୍ରଦାତା ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟକାର କରୁଥିଲେ। ଶିଶୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ପାର ହେଉଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପେଟେଇ, ତାପରେ ହାମୁଡ଼ି, ତାପରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁ, ଶେଷରେ ମା ବାପାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲା। ସେ କ୍ଷଣେ ଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳ ହେବା ଯଶୋଦାଙ୍କର ସହ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନୟନର ମଣି। କଂସ ପ୍ରେରିତ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାଳକକୁ ନାନା ଭାବରେ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଯଶୋଦା ଅପଦସ୍ଥ କେବଳ ହେଉଥିଲେ। ଆସିବା ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ତାର ପରିଚୟ ପଚାରୁଥିଲେ। ନିଜର ଧନ ହୁଏତ କେଉଁଠି କିଏ ଲୁଚାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଲୋକର ଯିଏ ଶ୍ରୀ ସେହି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ସାଧ୍ୟ କାହାର? ତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ପାରନ୍ତା ବା କିଏ? ଏସବୁ ଭଗବତ ଲୀଳା କେବଳ। ଏପରି ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ମାତା ପିତାଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାନି ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯମୁନାର ପୁଣ୍ୟ ପୋଳିନରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଧେନୁ ଚରାଇବାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ବାଛୁରୀ ମେଳରେ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଏପରି ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଦୁଗ୍ଧ ଶୁଭ୍ର ବତ୍ସା ବେଷ୍ଟନୀ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜଳ ଶ୍ୟାମତନୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ମନମୁଗ୍ଧକର ହେଇଥିବ। ଥରେ ମାନସ ନେତ୍ରରେ ଦେଖ। ବାଛୁରୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ବାଛୁରୀ ଦେହରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କରସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ବିହ୍ୱଳ ଭାବରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ଲାଞ୍ଜ ଟେକି ଜିଭରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁ ଓ ହାତ ଚାଟିଥାନ୍ତି। ବାଛୁରୀ ସେପରି ଆଚରଣ କଲାବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କମନୀୟ ଭୁଜ ପାଶରେ ବାଛୁରୀର ଗଳା ବେଷ୍ଟନ କରି ମୁଦ୍ରିତ ନୟନରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଥାନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ସେ ତାର ସ୍ନେହ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବାଛୁରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହ କୌତୁକରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ବସନ୍ତ ବିହାର ବୃନ୍ଦାରଣ୍ୟରେ ଯମୁନା ପୋଳିନରେ ଗୋବତ୍ସଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦିନ ଯାଇ ରାତି କେବେ ହୁଏ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ପରିଚାରକ ପଠାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଛୁରୀଙ୍କ ମେଳରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୋର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଘର ଓ ଦେହର ଭଲମନ୍ଦ ଭୁଲି ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଖେଳ କୌତୁକରେ ମାତି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲେ। ମା ବାପା ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁହାଳରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀଙ୍କ ପଘା ଫିଟାଇ ଗାଁର ଗାଈଗୁରୁ ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ାଇ ନେଉଥିଲେ। ଶିକାରେ ଅନ୍ନପୁଡ଼ା, କାନ୍ଧରେ ଛନ୍ଦ ଦଉଡ଼ି ଓ ବେତ, କାହାଳି, ପାଦ ଯୋଡ଼ାରେ କଠଉ, ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କ ମେଳରେ ରାଜଠାଣିରେ ସେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଗାଈ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ବିନୋଦ ଭରେ ବାମକର୍ଣ୍ଣରେ ବାମହସ୍ତ ରଖି ଭାବ ରାଗ ତାଳ ସହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ ପ୍ରେମ ଗୀତି ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱର କାନରେ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଧନମାନେ ଚରା ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗ୍ରୀବା ଟେକି କାନ ଠିଆ ଠିଆ କରି କାହାର ଡାକରା ପାଇଁ ଯେପରି ଆତୁର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କେତେ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଭଳି ଜଣାଯାଉଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ପହ୍ନାରେ ମୁହଁ ଲଗାଇଥିବା ବାଛୁରୀମାନେ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଖି ବୁଜି
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗାନ ପ୍ରତି କାନ ଡେରିଲା ଭଳି ଜଣାଯାଉଥିଲେ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଖି ଫେରାଇ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର, କେତେ ବା କହିପାରିବି। ସବୁକିଛି ଅଦ୍ଭୁତ, ଆନନ୍ଦକର। ଥରେ ଥରେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାଦ ବସାଇ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇଲା ବେଳେ ହାତର ବାଡ଼ି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ। ସେତେ ବେଗରେ ସେ ବୁଲାଇଥାନ୍ତି। ସେପରି ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରାଦି ଅହରହ ନିଜ କକ୍ଷରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା କି ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ଖେଳସାଥୀ ଗୋପାଳମାନେ କିପରି ଜାଣନ୍ତେ ଯେ ତାହା ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶିଖିବା ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିଲା ବେଳେ ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଚୋର ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଆସିଲେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲେ ହେଲେ ଯେଉଁ ଶାଖା ଦୋହଲି ଯାଆନ୍ତା, ସେପରି ନବ ଶାଖାରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷବାସୀ ଜୀବ ଭଳି କୌଶଳରେ ଯାଇ ତାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତା? କଥାଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଓ ଧରି ରଖିବା କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ସିନା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ। ବୃନ୍ଦାରଣ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ଯେପରି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାତ୍ର। ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କୌତୁକ ହେଲାବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବେଶରେ ସମ୍ମୁଖ ଦିଗରୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନପାରି କିଏ କୁଆଡ଼ର ହେଇଥିବ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଖିଲି ଖିଲି ହସି ଆରେ ମୁଁ ରେ, ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି ବୋଲି ପାଟି କରିଥାନ୍ତି। ଖେଳ ସଙ୍ଗୀମାନେ କେବେ କାବା ହୋଇଥାନ୍ତି ତ କେବେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥାନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିତାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅମାୟିକ ବାଳକ ଭଳି ଅନ୍ୟ ବାଳକଙ୍କ ମେଳରେ ଗୋଷ୍ଠ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଥରେ ଥରେ ମା ତାଡ଼ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ନ ଦେଇ ଘରେ ଆକଟ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସେଦିନ କାହା ମନରେ ସୁଖ ନଥାଏ। ବାଳକମାନେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ମନ ମାରି ବସିଥାନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ଚରାରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ନଥାନ୍ତି। ଗଛ ଛାଇରେ ଜଣକ ଦେହକୁ ଜଣେ ଲାଗି ଠିଆ ରହି ଆନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆସିବା ବାଟକୁ ସତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ମାମୁ କଂସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଗୋପପୁର ପଠାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ନାନାବିଧ କଣ୍ଢେଇ, ନାନାବିଧ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଆସନ୍ତି। କଣ୍ଢେଇ ପସରାକୁ ଘେରି ଗାଁର ପିଲାମାନେ କେଉଁଟାର ଦାମ କେତେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ତ କେଉଁଟା ଦେବା ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଉଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ପରା ବୋଲି ସେହି ପ୍ରତାରକମାନେ ତଦେକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନନ୍ଦ ଘରକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସିନା, କୃଷ୍ଣ ଆଖି ଟେକି ସେ ପସରା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତି। ଏପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅନ୍ଧାର ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେବା ପାଞ୍ଚୁଥିବା ସେହି ରାକ୍ଷସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାର ହାତରେ ଧରା ଦେବା ଅଭିନୟ କରି ତାର ପେଟ ଚିରି ପ୍ରାଣନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିସ୍ମିତ କେବଳ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିନାହିଁ ଜାଣି ସ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼ ପାଚିଲା ଆମ୍ବରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଭରିଗଲା। ତାହା ରାକ୍ଷସ କୃତ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିପାରି କୃଷ୍ଣ ଆଗରୁ ଯାଇ ଫଳତକ ହରଣ କରି ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରି ପକାଇଲେ। ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବା ଶିଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ମଥୁରା ଫେରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚୁନଥିଲା। ମହାରାଜ, ଭଗବାନ ବ୍ରଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସାରା ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମନେ ହେବ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଯେପରି ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳରେ ସତରେ ବହିରଙ୍ଗ ଲୀଳା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଗାଈ ଗୋରୁ କ୍ଷୀର ଦହିରେ ଗାଁ ଭାସୁଥିଲା। କେତେ ଖାଇବେ, କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ? ଏତେ ଅମାପ କ୍ଷୀର, ସର, ଲବଣୀ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଗୋପାଳମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧେନୁମାନଙ୍କର ରସ ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତେ କିପରି? ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ କୃଷ୍ଣ ସବୁକିଛି ନିଜର ଉଦରସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି କ୍ଷୀର, ସର, ଲବଣୀ ଚୋର ନାମର ସାର୍ଥକତା। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୃଷ୍ଣ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଫିକର କଲେ।
से कुपित हेबा निमंते कारणर सूत्रपात करी ब्रजवासींक इंद्रपूजा बंद कराइले। तापरे शिलावृष्टि करी सेथिरु ब्रजवासींकु रक्षा करिबा पई कृष्णଙ୍କ द्वारा गिरि गोवर्धन टेकाइबार नाटक रचना करिथिले। प्रकृत पक्षे इंद्र कोप करि नथिले। कौनसी पूजा कृष्ण केबे बंद करांते नहीं। साधारणतः लोक साधारण पक्षरे दैवत्व बुझिबा जेहेतु कष्टकर, एपरि अलौकिक आचरण द्वारा दैवत्व प्रकट करिबा पई से गोपलीला संकल्प करिथिले। कारण विहीन कार्य होई न पारे, सेथिपई लीलार प्रत्येक दृश्य एक एक प्रमाण। शुकଙ୍କ कथा स्रोत अटकाई भावगदगद परीक्षित कहिले, सतरे गोपलीला की मधुर, जेते शुणिले भी तृषा मेंटू नहीं। प्रभु आहुरी केतोटी बाल्यलीला प्रसंग कही मते मधुरानंद प्रदान करंतु। कृष्णଙ୍କ बाल्यलीला स्मरण करिबा ओ श्रवण कराइबा प्रति अमित प्रीति थिबा हेतुरु परीक्षितଙ୍କ कथा सरू न सरुणु शुकदेव कहिले, राजन तुमर अवशिष्ट जीवन काल भगवत सेवा कर्मरे पवित्र करिबा अपेक्षा श्रेष्ठतर कर्म किछि नहीं। भगवत लीला प्रसंगर प्रत्येक शब्द अमृत बिंदु स्वरूप, प्रत्येक चित्र आनंदमय ओ मधुर। तुमे केउं उपाख्यान शुणिबाकु चाहुच मते कह, सेथिरे निहित सत्य ओ महत्व मु तुम सम्मुखरे प्रकट करिबि। परीक्षित कहिले, प्रभु गोटिए उपाख्यान बोली कौन? गोपलीला मते आहुरी विस्तारित भावरे कहंतु। शुक कहिले, महाराज कृष्ण ब्राह्म मुहूर्तरे शय्या त्याग करी कालकृत्य समापन करिथांती। तदुपरि गुहाळकु जाई जेउ पशु माने सेदिन चरिबाकु जिबे सेमानंकु पानी पीबाकु देइथांती। जेउ मानकर जिबार नथाए सेमानंकु पघारु फिटाई गुहाळ बाहरे सेमानंक मुहरे घास अथवा पाळकुटा पकाइथांती। चंचल सज हेबा पई बलरामंकु कही निजर अन्नपुडारे मुंदाए व्यंजन, दधी गुड़, फड़ाए आंबुल अथवा टिकिए कुटा तिंतुली बांधी गाँ दांडकु जाई से निजे गोष्ठ संगे जीवा लगी सज हेलेणी बोली अन्य गोप बालक मानंकु जणाइबा उद्देश्य रे सिंगा ध्वनि करिथांती। सेही नाद शुणिबा संगे संगे बालक माने तटस्थ भावरे अन्नपुड़ा इत्यादि सहित सज होई यशोदांक घर सामनारे आसी रुंड हुअंती। गोष्ठ पछे पछे अरण्य को जीवा बाटरे किए मुरली बजाए तो किए उच्च स्वर रे गीत गाउथाए। सेते बेले जदि कोइली बोबाइला किए तार अनुकरण रे कू कू करिथाए, किए आकाश रे उडुथिबा पक्षीर छाई पछरे गोड़ाई थाए। केही केही गाई गोरु पिठी रे सोई गुणुगुणु स्वर रे गीत गाई चली थांती। मझिरे मझिरे कृष्ण केउठी अछंती बा कौन करुछंती बोली मुंड टेकी देखु थांती। कटी मेखलारे मुरली खुंची अन्नपुड़ा शिका बेतबाड़ी अग्रे झुलाई मधुर स्वरे गीत गाई गाई कृष्ण चली थांती। कृष्णଙ୍କ गान संगे ताल धरिला भली खुरा चाली शुणिबा पई ग्रीवा टेकी धेनु माने जाउथांती। समस्ते जाई गोटिए सरोवर निकटरे पहुंचिला बेलकु पखाळाखिया बेल होइथाए। पोखरी हिडरे बसी प्रत्येके निज निज पुड़ा फिटाई कृष्ण तांकर पुड़ा फिटाइबा पई अपेक्षा करी रहंती। कृष्ण खाइबा आरंभ कले समस्ते खाइथांती। थरे थरे कृष्ण तांक पुड़ार खाद्य पदार्थ समस्तଙ୍କୁ बांटी देई सेमानଙ୍କ पुड़ार अन्न गुळे गुळे मागी खाइथांती। कृष्ण मागिला बेले सेमानଙ୍କର ଅଇଁଠା अन्न तांकु देई अपराधरे काले भागी हेबे बोली बालक माने संकोचरे पछकु पछकु घुंची जाइथांती। सेतिकी बेले कृष्ण समस्तଙ୍କ देहरे सेई एक परमात्मा निवेशी थिला बेले भल अइठा भेद कोउठु आसिला कही काहा पत्रर अइठा पियाज खंडे कि आचार टिकिए किंबा काहा पुडार भात गुंडाए नेई पाठिरे पकाई थांती। एक समय रे जेउ प्रभु सबरीर अइठा खाइथिले तांको गोप बालकंक अइठा भिन्न किपरि लागंता। थरे पर्वत तले गछ छाईरे गोटाए पत्थर उपरे बसी पखाळखिया सारी पोखरी रे हाथ मुह धोई धेनु माने चोरुथिबा आडकु
कृष्ण क्षिप्र पदरे जाउथिबा देखि कौन हैला बोली भाबी जणे गोपाल बालक आश्चर्य अनाईथिला। गोष्ठ भितरे गोटिए सुंदर सुपुष्ट नुआ बाछुरी तार दृष्टि पड़िला। कृष्ण सीधा तार पाखक जाई तार पछ गोड़ दुईटी को भिड़ी धरी बुलाई बुलाई ताको गोटिए पत्थर उपरे कचाड़ी देले। क्षणक पूर्वर सुंदर बाछुरी गँ गँ शब्द करी विकट राक्षस रूप धरी रक्त बांति करी प्राण हराइथिला। गोपाल बालक अनति दूररू सही अद्भुत दृश्य आचंबित भावरे लक्ष्य करुथिले। कृष्णଙ୍କ पाखକୁ दौड़ी जाई से सब कौन बोली पचारिले। मंदहास बदन कृष्ण कहिले, कंस द्वारा प्रेरित एही राक्षस बत्सा रूपरे आम धेनु मेଳରେ पशि आमर अनिष्ट करिबा तार उद्देश्य जानिपारी मु ताकु बध कली। कृष्णଙ୍କ मुहरु एकथा शुणी बालक माने भल हैला कही खुशी रे ताली बजाई नाचिथिले एवं चौरुथुवा धेनु मानक भितरे पशि आउ सेपरी किछि काले थाई पारे बोली खोजिथिले। प्रतिदिन मध्याह्न समय रे खरा बाधारू रक्षा पाइबा पई धेनु मानंकु अड़ाई नहीं समस्ते पर्वत पाददेशर गछ छाईरे एकत्र करुथिले। गोपाल बालकंक संगे कृष्ण मध्य विश्राम करुथिले। बेल ढलिला बेलकु पशु मानंकु संगे धरी समस्ते गाँ को फेरिबा बाट धरी थांती। दिने पशु मानंकु अड़ाई घरमुहा करबाकू गला बेले जड़े बालक विस्फारित नेत्र देखा पाइला जे विशाल काय गोटिए बक गोटाए परे गोटिए गाई बाछुरी गिली जाउछि। से कृष्ण कृष्ण बोली चित्कार कला। कृष्ण तत्क्षणात सेठारे पहुंची बकर मेला थंट दुई हाथ धरी पेट पर्यंत ताकू फाड़ी पकाइले। सेही बकासुर गर्भरू गाई बाछुरी मानकू उद्धार कले। एपरी प्रतिदिन कंस प्रेरित कौनसी ना कौनसी राक्षस को विचित्र भावरे कृष्ण बध करिबा गोपाल बालकंक पक्षरे गोटे क्रीडारे परिणत हो जाइथिला। सेमाने आउ विस्मित हेउनथिले। सेमाने बुझी पारिथिले जे कृष्णंक अपेक्षा अधिकतर शक्तिशाली किए नाही। सेही हेतुरु सेमाने जेतेबेले जेउठिकी हेले कृष्णंक संगे जीवा पई प्रस्तुत रहुथिले। पूर्व दिन कृष्णंक हातरे बकासुर प्राण हराइथिबा खबर पाई तार भाई क्रोधरे गोटे विपुल काय अजगर सर्प रूप धरी धेनु मानंकु बालक मानंकु एपरिकी कृष्ण और बलरामंकु मध्य गिलिबा उद्देश्य रे विराट पाटी विस्तार करी गोष्ठ संगे कृष्ण आसुथिबा बाट उगाड़ी रहिला। कृष्ण और अन्य बालक माने से कथा तो जानतीनी। सुतरां गोष्ठ समेत समस्ते तार मुख गह्वर रे प्रवेश करी उदरस्थ हेले। कृष्ण जेतेले बुझी पारिले जे सेमाने पुणी एक राक्षस मायारे पड़िछंती संगे संगे अजगर को दुई फड़ा करी देई समस्तंको उद्धार कले। से विषय बालक मानंकु जणाई सेमानकर भय दूर करिथिले। सेही दिनरू गाईआळ पिलांकर टिकिए केउठी मनरे जदि भय थिला संपूर्ण भावरे दूरीभूत हैला। सेमानंक संगे सर्वशक्तिमान कृष्ण रहिछंती बोली कौनसी कथा को खातिर न करी सेमाने कृष्णंक पछरे चली थांती। महाराज कृष्णंक बाल्यलीला कथा कथा के विचित्र घड़ी घड़ी के भिन्न कौन बोली कहिबी। अलौकिक सही सबु कर्म कौनसी साधारण मानव साधन करिबा संभव कि? ये सबु देखी करी मध्य जेउ मानकर कृष्णंक अलौकिकत्व उपरे विश्वास बळु नथिला सेमानकर मूढ़ जीवन वृथा कहले चले। एतिकी कही मंद स्मित बदन शुक नयन मुद्रित करी तदेक दृष्टि रे श्रीकृष्णंक चिन्मय मूर्ति दर्शन करुथिला भली जणा जाउथिले। ताहा लक्ष्य करी परीक्षित कहिले, प्रभु ईश्वर विश्वास धरी दानव माने यथा विहित आराधना करुथिला बेले मानव माने ईश्वर विस्मृत हेबा किंबा संशयात्म हेबार कारण कौन? सेमाने कानरे पड़िबा गुजब विश्वास करुथिले सिना नेत्ररे देखिबा अलौकिकता विश्वास करि नथिले। एहा सेमानकर हुए तो पाप फल किंबा सापर परिणाम। गिरिधर गोपाला हे गिरिधर गोपाला हे गिरिधर गोपाला।
गोपाला हे गिरिधर गोपाला हे गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला